Haleluya. Amen. Mungu alibariki sana. Amen. Mungu abariki kila mmoja na mwingine kwa kuacha programu yake na kufika mpresence ya Mungu. Amen. Kumbi tunaanza na kurudisha asante kwa kabine pastoral kwa kutuachia journée ya leo na shehe leo tusimame mbele yenu juu tuseleze kwa upande wa Mungu. Mungu abariki sana. Tunarudisha tena asante kwa komite yetu lokal. Tunasema Mungu abariki sana komite kwa kutuchagua leo sisi tusimame mbele ya taifa ya Mungu. Kumbi tunarudisha sifa kwa Mungu, kwa mtu yote ule acha kufinyanga mu presence. Inakuwa ni selection ile Mungu alipenda kufanya mjournée ya leo. Njoo wewe na Mungu shikie sauti yake. Mungu abariki sana. Amen. Mafundisho yetu ya leo mnashikia na wanatokea kutusomea tunaipata Jean 7 16 à 18. Na kishina yetu kinasema marchons selon la doctrine du Christ et non selon la pensée humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Muswahili banatusemezea hivi, tutembee kufatana na mafundisho ya Kristo, hapana kufatana na mafundisho ya watu. Ilikuwa siku moja kulikuwa fête de tabernacle. Na kuile fête ba juif banaanza kujijuir, banaanza kufete. Lakini watumishi ya Mungu, watumishi ya Yesu balifika na kwa ile fete. Na walipenda Yesu na yeye afike ile fete. Na kulifika wakati moja watumishi walitangulia Yesu anafuata nyuma. Wakati walitangulia, bajuifu banaanza kusema bego na mshimanga Yesu. Mtu huyu hivi anafanya tu una separe bantu. Bengine wanasema huyu mtu hapana, bila wanasema biko na relimile bantu. Na kulifika saa moja Yesu anatokelea. Yesu alianza kufundisha. Yesu alifundisha. Asikujipreokipe na vile walianza mbele kusema. Yeye alijipreokipe na ile mission alikuwa nayo. Na mkufundisha kwake, bajuifu banasema hapana. Banaanza kumsema sasa en face. Banasema, afu huyu mtu mwenyewe, ili wenyewe anatufundisha. Siku yote wanasema, siku yote wanarevele vitu vingine. Afu ananipataka wapi? Je, tunamwona hivi anazalikwa, tunamwona hivi anakombea. Aya endaka hata kwa masomo. Amen, amen. Amen. Yesu anabajibu anasema, mafundisho hii unaleta haitoki kwangu, lakini unatoka kwa ule alinituma. Amen, amen. Amen. Yesu alikuwa na mission na ni kule alipenda fundishe na faire comprendre la juif que hata mnajiuliza, hata mnaenda mnauliza wengine, mie huyu mnono hivi hivi unafanya ni ule alinituma, njoo ni unafanya. Amen. Amen. Thème yetu sema marchons selon la doctrine du Christ et non selon la pensée humaine. Muma version ingine wanasema tutembee kufuatana na mafundisho ya Mungu. La doctrine c'est l'enseignement. L'enseignement du Christ. Muitemi yetu mianza kuvumbula vitu vikubwa. Mianza kuvumbula maparti minene. Ile wewe na mimi inabidi tuelewe na tupeleke akili yetu mbele ya watu Mungu. Kipande ya kwanza sema marchons. Marchons inakuwa kutembea. Lakini ila kutembea ili
tunatembeaka, unatoka pa nyumba, unafika muvili, unatoka muvili, unaenda kwa masomo, unatoka huku, unaenda mkazi. Hapana. Huku kutembea, banapenda kusudisha wewe na mimi. Mkutembea msawa. Amen. Amen. Unajua, kila mtu, kila mzazi, wakati anazala watoto, anapendaka watoto bakomee kufatana na vile anawafundisha. Amen. Amen. Watoto wanapenda inabidi bafuate mwenendo ya wazazi. Amen. Amen. Watoto kule Bafrancais wanaongeza wanasema les enfants sont les ambassadeurs de leur famille. Ambassadeur wanakuwa ni ba representant. Ni kula tangu masomo unaona watoto wengine beko ba turbulent, beko ba impoli. Ni kula tangu mwenye mkanisa unaona wandugu wengine parce que beko na ubiri, parce que beko nasema neno la Mungu, mais wao mbango na kubude. L'éducation de base a été ratée. Leo wewe na mimi inabidi tuelewe na tuchanger tutembee kufuatana na mafundisho ya Kristo. Kutembea huku Yesu anapenda wewe na mimi tuanze kuacha mabitudu mbaya. Tuache ku maandro mbaya. Tuache ku mafrequentation mbaya. Na tutembee msawa na Yesu. Tufuate mafundisho yake. Inakuwa ni obligation Yesu anapenda kuweka pa maisha yako. Yesu anapenda kukuoblige wewe. Mimi najua huko na familia kulitoka. Huko wengine wanasemaka hapa kwa bashanjaki. Wengine wanasemaka hapa ndio vile. Huyu hata unasema, sasa unasema paribwe. Bien aimé, leo Yesu anaomba kusema pa ile libwe. Ifunguke na ishikie neno lake na ifuate neno lake. Amen. Asema marchons selon la doctrine du Christ. Doctrine ya wetu Yesu ama mafundisho ya wetu Yesu inakuwa ni mafundisho ya kutupeleka kwa Baba. Amen, amen. Amen. Chaque fois que Jésus s'est tenu pour donner la bonne nouvelle, chaque fois que Jésus s'est tenu debout, ikuwe msynagogue, ikuwe mali pote anaanza kujikuta na anaanza kufundisha, anaanza kunena, anaanza kutunza, anaanza kufanya vitu wachana. Chaque fois que Yesu wetu anaanza kufanya vile vitu, ilikuwa ni juu ya utukufu wa Baba na bantourage yake ba comprendre kusema nous devons laisser vitu vingine tumfuate Mungu. Amen. Amen. Yesu wetu anakupenda sana. Anakupenda sana na anachagua maisha yako ikuwe yake. Jean 1:12 anasema nini? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lakini ile ninapenda ni 12 inasema hivi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, amen. Kwa yule yote atashikia neno ya leo, atashikia kuita kwa Mungu, atashikia sauti ya Mungu ndani ya maisha yake. Ule wote ataichika kumkaribisha Yesu ndani ya maisha yake, ule atakuya mtoto wa Mungu. Na ile liye itakuunganisha, haina tu appel seulement. Biblia inasema haina liye ya damu, haina liye ya ngozi, lakini ni liye ya Mungu direct. Amen, amen.
Inakuwa ni privilege kwa maisha yako na kwa maisha yangu. Wala mie leo tumpokee wetu Yesu. Unajua wakati Yesu anapenda yeko kujisiplie, anajishusha juu yako. Wewe en revanche, bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps aussi ya kuexaminer. Prends le temps aussi ya kujifunza. Prends le temps aussi utumikishe conscience yako na uchanger décision. Le temps nous est compté. Amen, amen. Amen. Wakati haina yetu, wakati ni ya Yesu. Il faut to maximiser hii wakati tunapitisha hapa chini ya dunia. Chaque fois que uko naishi, il faut unashimama wakati moyo, unajiuliza huko mimi natoka biku je, hapa mimi nafika biku je, sasa mimi naanza kwenda wapi? Wakati unatembea tu, hauna na programu, unafika ta moya fulani, hauna na programu, lakini ukupaka nenda, bien-aimé ole kwako. Yesu wetu anakuita. Anapenda ufuate mafundisho yake. Anapenda ufuate njia yake. Anakupenda sana. Romains 12 anatuonesha nini? Anasema ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Unajua siècle présent mko ma réalité nyingine. Mko ile babiana wanasema nous devons être à la mode. Mko ile bandugu bengine banapenda nabo kama ni coiffure fulani na ipaka kwe nayo. Kama ni nguo fulani mpaka kwe nayo. Kama ni semo moya fulani na ipaka iseme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen, amen. Amen. Le siècle présent, il kuna kweka mo distraction. Le siècle présent, il mambo tu unaishi hapa, itu unaishi bien-aimé. Sasa nyingine wako unafuatilia mwenzako, na yeye mwenzako anakuwa anajipanga. Chaque fois anakuwa anarudia mbele ya uso wa Mungu, na wewe unawaikia mo distraction. Ne vous conformez pas, bien-aimé. Ikuwe mambo abacha, oh mi paka na mimi niende. Mi paka nifike, mi paka nivoile, mi paka bien-aimé. Wakati unapewa, le temps passe. Et Jésus est en train de faire son programme. Na wakati atakukuta paka ma question kwa anajiuliza, mi na nie paka. Tujitayarishe bien-aimé. Tujitengeneze bien-aimé. Bible sema soyons transformés. La transformation inapitaka paka mbantu. Amen, amen. Amen. Hapa kama tunashimama, wewe hapa leo kama unashimama, banakuita chefu, banakuita pasteur, banakuita baba, c'est parce que ulipita kwa masomo, c'est parce que ulipita kwa bande de l'école, tu as été transformé. Unatoka muile état balikuzana, banakuingisha education fulani, banakuingisha connaissance mwa fulani, na huku kukanisa ndio paka vile. Wakati unakaribia huku, inabidi na wewe urecevoir neno la Mungu, urecevoir transformation. Amen, amen. Amen. Mbele ya Mungu, wakati mtu anashanje, wakati mtu anakuwa transformé, kule mbingu inakuwa ni furaha. Bible sema ce qui est bon, agréable et parfait. Ni kule chaque fois wakati banafanya appel d'âme, unashikia bahubiri wanasemaka kule kumbingu leo ni feti. Amen, amen. Amen. Toka mu distraction. Toka mu distraction. Bien-aimé dans le Seigneur. Toka mu distraction. Banakatala tutembee mu mawazo ya watu. Hiyo ilifaa bien sana. Wakati nilianza kuprepare, nilishikia bien sana. Unajua mtu huyu, paka hivi aimbaji wanatokea kuimba, mtu ni mbaya. Mungu naishi naye, na yuko na kuanzia mingi. Mungu nafanya projet naye bien. Twende huku,
tuuze mashamba, tulime, tuuze engrais, mais yeko na kuwazia paka ile engrais moya moya ya ichome. Paka ile engrais moya moya sasa zingine ya yushishi. Bien aimé, mtu ni mbaya. La Bible inakatala. Ne marchons pas selon la pensée humaine, selon les enseignements de nos amis. Suivons la voie de Jésus. On a eu un monde où ndani yake mnakuwa bintu, mnakuwa ni charge. Quand on en Psaume 1 verset 12, la Bible dit ceci: heureux l'homme qui marche, plutôt heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tunaona bantu tatu banasema Mungu ba méchant, Mungu ba pécheur na Mungu ba moqueur. Hivi bintu tatu je nalikorije mtu huyu mwana. Mtu ni zambi. Joy anapendaka paka moshi. Asipendake tu kuishi kwa upe hivi. Yeye ni paka afuchame, yeye ni paka ajifiche, afanye zambi na kesho akwe komisi. Mungu yuko na kono. Mewe na mie, mina katala uishi sa ule mtu wa zambi. Leo change maisha yako. Mtu anakuwa mbaya. Un homme est méchant. Un homme est moqueur. Mtu yeye kusema tu kushimanga. Wakati huku naishi naye, eko paka na kushimanga. Wakati huku naishi naye, eko paka na kushusha, asipende evolue. Ninaanza kuwaza, mimi nasema les pays développés, Mungu anawasaidia parce que nabo wanasaidiana. Amen. Mnajua kama les pays développés bantu vile banikala bego evoluer. Unaona escalier hii. Kama mtu anaanza projet, anapika pako escalier moyo. Kama anachoka ashende kumbele, ule kona nguvu kumshindia anakuwa na mbamba kumgongo na msukuma anenda kumkumbele. Amen, amen. Jusqu'à pale atafika na yulu. Lakini sheye mtu mbaya yani kanaka chini. Wakati mtu anapika pa, rafiki anapika